Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyatu Lin-Nasy'iin tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Melanjutkan materi minggu lepas dengan maudhu'nya al-hiwayat hobi. Ini tema minggu lalu, al-hiwayatu hobi artinya. Sekarang judul baru temanya hiwayatu Umarah, hobi Umar. Hiwayat isim, Umar isim, walanya idhafah. Hiwayatu mudhaf, Umarah mudhafun ilaih, majrur bil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Abu Umar mungkin awalan. Fadal. Bismillah. Hiwayatu Umar. Hobinya Umar. Nah, kita baca ya. Sekejap. Kita baca perkataan baru, kosakata baru. Wal murasalatu. Al-mursalah artinya berkirim surat. Al-wawnya huruf atofnya. Al-murasalatu berkirim, Al murasalatu berkirim surat. surat menyurat. Berkirim surat. Al-murasalatu. Al-risalah, risalah itu sendiri apa? Risalah surat. Surat. Risalah surat, murasalah surat menyurat. Berkirim surat. Saling berkirim surat. Al-murasalatu. Kemudian Jaizatun. jaizah, hadiah, hadiah, Hadiah. pemberian, hadiah pemberian. Al uqlatu. Al-utlah maknanya cuti, masa cuti, Masa cuti. libur, liburan atau cuti. Bahasa Indonesia libur, bahasa Melayu cuti. Al-utlah. Kemudian, Saya zuru. hmm, dia akan Dia akan ya, zuru. mengunjungi, berziarah, Dia akan mengunjungi. menziarah, berziarah, berkunjung. Al-qadimatu Al qadimatu. yang akan datang, Yang akan datang. yang akan datang. Kalau kalau dalnya panjang, al-qadimatu Al yang al yang qadim lama, yang telah yang berlalu. yang lama, yang lama. Al-haqibatu qadimatun. Pas itu, baik itu lama. Kemudian Yahsulu ala. yahsulu ala, meraih atau memperoleh atau mendapatkan. Fi'il Memperoleh. apa ini? Yahsulu, Yahsulu fi'il mudhari. mudhari'. Daripada maudinya 3 huruf. Hasala. Hasala, yahsulu minal babi. Min, Bab keberapa dia? bab ke Hasala yahsulu. Oke, nasara yansuru. Kataba yaktubu. Minal babi
berapa nih? Umar, Ini bab yang sebelum bab ini. bab minal babil au Awal. babul awal fa'ala Fa'ala yaf'ilu. babul awal fa'ala Yaf'ulu. Afal. yaf'ulu. Hmm. Babul awal nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Ini Abu Umar. Nah, Ustaz. Al-babu Al-babul awal fa'ala. yaf'ulu. Contohnya nasara Yansur. yansuru hasala Hasala yahsulu. hasala yahsulu yahsulu. Saya baca ulang ya. Al-mura Al-murasalatu. hmm. Saling mengirim. Saling berkirim surat. Hmm. Jaizatun. Hadiah. Ya, Al-uqlatu. Cuti ya. libur Saya zuru. Akan uh, berkun berkunjung akan berziarah. berkunjung. Akan berziarah. Saya zuru. Al-qadimatu. Yang akan datang. Yang akan datang. Qadimah Yahsulu ala. hmm. Akan memperolehi ya. Boleh mendapatkan meraih dari maudinya Hasala. asala yahsulu minal babi Al-babil awal. minal babil awal. Ya, kita baca ulang maudu'nya. Riwayat Umar. Hobinya Umar. Abi Umar. Fadal. Riwayat Umar kathirat. مثل قراءة مثل قراءة والرسم والمرسلة Wal mura والمراسلة. hobi Umar itu Hobi Umar itu banyak. Seperti misalnya membaca hmm. eh, surat Warasmi rasmi apa tuh? Minggu lepas resmi melu melukis apa? Nah, melukis. melukis. Melukis dan berutus surat. Oh, berkirim surat menyurat. Yaqra'u Umaru yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi Al-kutubah al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Umar Umar sedang membaca di awqatil farag di waktu di, di waktu senang ya, kosong luang. atau ruang. Di waktu luang Umar membaca. Umar membaca di waktu luang. Eh, Kita artikan di waktu luang dulu. Di waktu luang Umar membaca di waktu luang Umar membaca kitab, al-kutubah buku-buku buku dan majalah-majalah. majalah-majalah. Wa huwa ya'khudhu min walidihi dan Dia dia eh, mendapatkan mendapatkan dari bapaknya uang pada satu rial 1 rial setiap hari. hari. Nah, dia mendapatkan uang dari bapaknya 1 rial. Bukan mengambil uang, tapi mendapatkan, menerima uang dari ayahnya 1 rial setiap hari. Bukan mencuri, bukan mengambil ya. Hmm.
mendapat. ويشتري ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت. ويشتري dan dia Syatar. Ish. Dan يشتري membeli يشتري dia membeli kitab yang baru setiap minggu. setiap minggu. Dan pada wahul. Walan dan dia sekarang dan dia sekarang yang memiliki memiliki perpustakaan yang besar di rumahnya. karena dia setiap pekan, setiap minggu membeli satu buah Buku. buku. Jadi dia punya perpustakaan besar di rumahnya. Wafil Wafi ayamin wafi ayami wafi ayamil mublati yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal ashjar wal asja mansub dia. masuk wal Hmm. ashjar. Mansub bil fathah Ini tidak mengikut yang sebelum, Ustaz. itu sebelum hayawanat jamak muannas salim mansub bil kasrah kan? Nah, Ustaz. Al asjar mansub bil jamak taksir mansub Fathah. bil fathah. Sebab yarsumu itu fi'il muta'addi dia butuh kepada maf'ul Oh, bihi. masuk hayawana. Oh, tadi. Wa fi ayyamil utlah di hari cuti libur Yang di hari cutinya Yarsumu dia membeli eh bukan Umar yarsumu ras dari madinya apa? Umar melukis Madinya apa? Yarsumu eh, Rosama. sama Umar melukis manusia. Umar melukis manusia dan haiwan dan Uhud. Pokok-pokok pokok sebenarnya tak boleh sebenarnya. Wahwa وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة. dan dia senantiasa daiman tuh senantiasa Dan dia sentiasa mendapatkan hadiah lukisan dari dari sekolahnya. senantiasa dia وأصدقاء عمر كثيرون. kawan-kawan Umar Kawan-kawan Umar ramai. ramai banyak kasirun Yaktubu lahum rasailu. maktubu mutaaddi Yaktubu lahum rasaila wa hum yaktubun yaktubu yaktubu fi'il fil mudhari marfu marfu bid dhammah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhammatun wa fa'ilnya dhamir wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mus mus mustatirun takdiruhu mustatirun takdiruhu wa wa kembali kepada pada apa, Umar. Umar. Dia Umar yaktubu lahum. Apa itu artinya? Dia Umar Yaktubu apa? menulis Menulis. Lahum. dia Umar menulis surat-surat Lahum apa? mereka itu. Lahum untuk atau kepada mereka. Hum kembali kepada siapa? Asdiqa
Umar menulis surat kepada kepada kawan-kawannya. mereka. Ulangi, yaktubu. Yaktubu lahumur rasaila. Nah, Umar yaktubu lah. Umar menulis surat kepada menulis surat kepada mereka, hmm, wahum yaktubuna lahu aidan, dan mereka juga menulis kembali kepadanya. padanya, pada Umar. Fil Wafil fil utlati fil utlatil qadimati saya zuru Umaru sadiqahu sadiqahu Ismaila fi Qatar. di cuti yang akan datang. Di cuti yang akan datang, Umar akan menziarahi sahabatnya Ismail di Qatar. Di Qatar. 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 Jadi Umar ini tinggal di Madinah dia. Sahabatnya di Qatar. Baca semula ya. Tanpa diartikan. Hiwayatu. Riwayat Umar. Hmm. Riwayat Umar kathirah. مثل مثل القراءة والرسم والمر والمراسلة. Hmm. يقرأ عمر في أوقات الفراغ الكتب والمجلات، وهو يأخذ من والده ريالا كل يوم، Nah, ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع، وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت. nah. وفي أيام التي يرسم عمار الناس Ya, mudah. Ini mudah deh. Fi ayyamil. وفي أيام التي يرسم Jangan, jangan ditanwin. وفي أيام التي Hmm. يرسم عمر الناس والحيوانات والحيوانات والأشجار Wal asja. والأشجار Nah, matuf kepada وهو An-Nas. An-Nas kan mansub bil fathah. An-Nas. Wahwa. وهو يحصل على جائزة وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة. Nah, فأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم يكتب لهم رسائل، وهم يكتبون له أيضا. في العطلة في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. nah. Soal awal. Iqra wa ajib. مجل مجلات عمر كثيرة. Belum tepat, kata. مجلات مجلات Bukan, bukan. دراجات روايات عمر كثيرة. Nah, hiwayat. Hiwayatu Umara kathiratun. Tadi ada kan? Di atas. Hiwayatu Umara كثير. kathiratun. Syukran, Bu Umar. Ahsanta. Akhiran li. Fadal. Sorry. Mubasyarah. Hiwayatu Umara. Nah, hiwayatu Umara. Fadal. Hiwayatu Umaru kasiratun. Yang majrur bil fathah. Umara. Hiwayatu
umara kasiratun. Naam. Mislul qiraati war rasmi wal murasalati. Naam. Yaqra'u Umaru fi awqatil fir awqatil faragi. Naam. Al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khuzu min walidihi riyalan kulla yawmin wa yastari kitaban jadidan kulla usbu'in Naam. wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti Naam. wa fi ayyamil udlati yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal asjara Naam. wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u umara kasirun Naam. yaktubu lahumur rasaila yaktubu lahumur rasaila Hmm. wa hum yaktubuna lahu aidan fil udlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatar نعم. السؤال الثاني يا رملي اقرأ وأجب. ya'khuzu Umaru riyalan min walidihi kulla كل usbu'in خطأ. eh ya'khuzu Umaru riyalan min walidihi kulla yaumin. كل يوم. Nah, setiap hari. Dia dengan Nah, Ustaz. كل يوم. يأخذ fi'il apa dia? Mudore. Fi'il madinya apa? Akhaza. Akhadha minal babi Awal. Ustaz. awal. Akhadha Ya'khuzu. akala Ya'kulu. amara. Ya'muru. Bagus, akhi Rami, ahsanta. Akhi Diki, fadal. Diki ada Diki? Akhi Ibnu Rizal di. Taib, Ustaz. Bismillah. Hiwayatu Umar. Hobi Umar. Langsung. Hiwayatu Umar kathiratun. Mithlul qiraati warrasami wal murasalati. Warasmi. Oh, itu. Mithlul qiraati warrasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi. Al-kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjara. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqa'u Umara kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aydan fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatar. السؤال الثالث اقرأ وأجب. Yamliku Umaru maktabatan fil baiti. Nah, Umar memiliki
perpustakaan Nah, rumah ya. oke. Yamliku fi'il Fi'il mudhari Ustaz. madinya. Malaka Ustaz ya. Nah, malaka yamliku minal babi. Malaka yang liku. Minal babi. Oh, bab salis ya Ustaz. Kan? Bab Daraba yadribu, jalasa yajlisu, nazala yanzilu. kedua Ustaz ya. Nah, minal babi. Yang minum bab tsani Ustaz. Babi tsani malaka Iku. yamliku. Ini penulisan nih. Babi tsani ta'ala Yaf'ilu. Daraba yadribu. dan malaka yamliku muta'addi atau lazim? Muta'addi Ustaz. Tadi butuh kepada satu objek yaitu Maktabah. maktabatan. Iya. Benar aja. Syukran. Rajali ahsanta. Diki ada Diki? Diki hadir? Abu Adam mungkin? Tafadhal. نعم أستاذ. رواية عمر كثيرة Nah, مثل القراءة والرسم والمراسلة. يقرأ عمر في أوقات الفراغ الكتب والمجلات وهو يأخذ من والده ريالا كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت وفي أيام العطلة يرسم عمر الناس والحيوانات والأشجار ويحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم يكتب لهم يكتب لهم الرسائل يكتب لهم الرسائل يكتب لهم الرسائل وهم يكتبون له أيضا. في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. في قطرة. السؤال الرابع اقرأ وأجب. عمر يحصل على جائزة رسم في المدرسة. نعم صحيح. يحصل فعل المضارع أستاذ. ماضيnya apa? حصل يحصل. حصل يحصل. من الباب بالأول أول فعل يفعل. أحسنت أبو آدم. أخي رستم. نعم أستاذ. تفضل. رواية عمر. نعم. اقرأ. رواية عمر كثيرة مثل القراءة والرسم والمراسلة. يقرأ عمر في أوقات الفراغ الكتب. يقرأ عمر في أوقات الفراغ الكتب والمجلات وهو يأخذ من والده ريالا كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كثيرة في البيت. مكتبة كبيرة في البيت. وفي أيام العطلة يرسم عمر الناس والحيوانات والأشجار وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة.
Wasdiqa'u Umar katsiruna yaktubu lahumur ra yaktubu lahumur ra yaktubu lahumur rasailah wa hum yaktubuna lahu aidan fil utlatil qadimati sayazuru Umar sadiqahu Ismaila fi Qatara Sayazuru. sayazuru Sayazuru. Umaru marfu. sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatara. Qatar nama tempat, mamnu min as-sarf. Fi Nah, Qatar majrur bil bil fathah. fathah. As-su'alul khamis iqra wa ajib. Yaktubu Umara Bukan. Jangan dimansub. yaktubu Umaru rasaila ila asdiqaihi Yaktubu fi'lan. fil madi Bukan. fil mudhari Marfu. marfu bid dhammah. Umaru fa'ilun marfu'un bid dhammah. Marfu. Dulunya marfu. Ya Nah, kan? Rasaila. rasaila maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Nah, gitu. Yaktubu fi'il madinya. Kataba Kita bayar minal babi. babil awal. Ahsanta Firstam. Apa Ustaz? Syukran. Ya tadi Akhir. jazair artinya apa Ustaz? Bacaan Hah? artinya apa yang teks tadi jazair Ustaz? Wa huwa yahsilu ala jazairatil rasmi. Jaizatah. 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 Dia membawa Ini. Membawa. memperoleh Jaizah. Jaizah tuh hadiah. oh dia Ya, piala gitu. piala Piala. ya. Piala. Jaizah kan Jazair. Jaizah. Jaizah. Lagi? Ustaz. Nah, syukran. Ustaz. Akhi Diki ada? Akhi Diki hadir? Ada? Akhi Ma'mun? Ustaz. Hiwayatu Umar. Hobi Umar. Hiwayatu Umar kathiratun mithlul qiraati warasmi والمرسلة والمراسلة يقرأ عمر في أوقات الفراغ الكتب والمجلات وهو يأخذ من والده ريالا كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت وفي أيام العطلة يرسم عمر الناس والحيوانات والأشجار. Ya, Ashjar maksud kepada An-Nas, mengikuti An-Nas, mansub ya fathah. والأشجار وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم الرسائل وهم يكتبون له
أيضا آه. في العطلة القادمة سيزور سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر نعم في قطر في قطر. باب السؤال الأول في مأمون. هواية عمر كثيرة. اثنان يأخذ عمر ريالا من والده كل يوم كل يوم كل. كل نعم. يوم. ثلاثة يملك عمر مكتبة في البيت. أربعة عمر يحصل على جائزة الرسم في المدرسة. نعم. يكتب عمر رسائل إلى أصدقائه. bagus. في رملي يملك في apa يملك في المضارع. madinya مدينة 3 huruf. ملك malaka min al-babi من الباب الثاني. ثاني babi ثاني fa'ala فلا يفعل. daraba ضرب يضرب. malaka. ملك يملك. Sama kan? Kurang akhi Ma'mun, ahsanta, masya Allah. Akhi Akil, fadal. Akhi Akil ada? Akhi Akil bagus, jaringan. Akhi Diki ada? Akhi Akil bagus nggak? Ada? Kita latihan saja ya. Latihan. Ustaz, Akhi Akil ya? ya, Ustaz. Fadal. Riwayatu Ya, Ustaz. Riwayatu Umar. bagus. Bawahnya langsung. Riwayatu Umar kasiratun mislu qiraati wa rasmi wal mursalati yaqra'u Umaru fi awqatil Warah. faraghi al-kutub majalati wa huwa ya'khudhu min kulla usbu'in wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyamil utlati yatsumu Jaringannya nggak lancar ya. Putus. wal hayanati wal asjari Ya. wa yatul jas iman wa asdiqo siro masih milahu ukti saya fi qatan
soal di akhir. Nah, ya, coba bagus ya. Kita latihan saja ya. Latihan aja. Abu Umar, latihan ya. Jaringannya nggak lancar ya. Dibaca contohnya. Istabdil kama fil misal. Tukar seperti mana contoh? Umaru Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Umar Umar membeli kitab yang baru setiap minggu. ini jumlahnya jumlah Ini jumlah ismiyah. Umaru sebagai Umaru sebagai mubtada, marfu, marfu bid-dhammah. yashtari Yashtari sebagai khabar, fiilnya dulu sebutkan. fi'il mudhari, Marfu marfu yashtari marfu bil kasrah, bukan bidhammah. Marfu bidhammah. marfu bid-dhammah fi mahalli. Marfu bidhammah muqaddarah. Marfu bid-dhammah muqaddarah. Wa fa'iluhu Fa'iluhu. Gitu. dhamir Domirun mustatirun. tersebut. Mustatirun takdiruhu Tadi takdiruhu huwa. wa kembali kepada Umar. Umar. Yashtari artinya membeli. Berarti dia muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi butuh pada maf'ul. Kita bantu sebagai Dapat sebagai maf'ulun bihi mansub mansubun bil fathah jadidan wa huwa man'ud wa huwa man'ud. jadidan Jadidan na'tun ya'tun mansub juga bil mansub bil fathah. kula itu keterangan waktu, pengganti daripada keterangan waktu. Kula zarfu Zarfu maka zaman zaman mansubun bil fathah mansubun bil fathah usbu'in wa huwa mudaf wa huwa mudhafun ilaihi. usbu'in Usbu'in mudhafun ilaihi. kula itu naib ini zarf. Zarfu. Sekarang hakibatan tukar Umar kitab tukar dengan Umaru yashtari hakibatan jadidatan kulla usbu'in. syahar Umaru yashtari hakibatan jadidatan kulla shahrin. qalam Umaru yashtari qalaman jadidan kulla shahrin. yaum Umaru yashtari qalaman yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. sa'ah jam tangan Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. setiap hari beli jam atau diganti sa'atu kulla sa'ah setiap saat nggak usah. Sana
Sana, tahun. Yang tadi itu setiap saat Ustaz. Nggak bisa setiap saat beli pen, nggak mungkin. Kulli. Ya kan? Nah, Setiap saat beli pen. Umaru yashtari sa'atun jadidatun kulla. Sa'atan. Masuk. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Setiap tahun beli jam. Insyaallah. Sayyarah. Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Umaru yashtari kitaban Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Santa bagus. Umar barakallahu fiik. Akhiran beli. Umaru yashtari haqibatan. Umaru yastari hakibatan jadidatan kulla usbu'in. Bawahnya. Umara yastari Apa dimaksud? Umaru marfu. Betul ya? Umaru yastari hakibatan jadidatan kulla sahrin. Qalam. Umaru yastari qalaman jadidan kulla yaumin. Sebelumnya tadi? Naam, Sebelumnya kula syahrin. syahrin dulu. Kula syahrin. Sekarang yaum. Umaru yastari qalaman jadidan kulla yaumin. Bagus. Sa'ah. Umaru yastari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sa'atan jadidatan. Sana. Umaru yastari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Umaru yastari sa'atan jadidatan salah. Sayyarah. Umaru yastari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Umaru yastari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Umaru yastari kitaban jadidan kulla usbu'in. Ahsanta akhiran beli. Barakallahu fiik. Ibnu Rizal di misal Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla syahrin. Qalam. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana.
Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. سيارة Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. نعم كتاب Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. أسبوع Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. أنت dari Charlie شكرا أبو آدم عمر يشتري آه يش يش عمر عمر يشتري كتاب عمر يشتري كتابا جديدا كل أسبوع. Jadi contohnya ini akibatan langsung Umaru yashari hakibatan jadidatan kulla syahrin. قلم Umaru yashari qalaman jadidan kulla syahrin. يوم Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. ساعة Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. سنة Umaru yashtari sa'atan kulla sanatin. نعم Umaru سيارة Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. نعم كتاب Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. نعم Umaru أسبوع yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. أحسنت أبو آدم أخي رستم مثال عمر عمر يشتري حقيبة جديدة كل شهر. قلم عمر يشتري قلما جديدا كل شهر. يوم عمر يشتري قلما جديدا كل يوم. ساعة عمر يشتري ساعة جديدة كل يوم. سنة عمر يشتري عمر يشتري ساعة جديدة كل سنة. سيارة عمر يشتري سيارة جديدة كل سنة. كتاب عمر يشتري كتابا جديدا كل سنة. أسبوع عمر يشتري كتابا جديدا كل أسبوع. شكرا أخي رستم ما شاء الله عفوا. أخي مأمون Ustaz. عمر Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla syahrin. نعم kemudian قلم Umaru yashtari qalaman jadidan kulla syahrin. نعم kemudian يوم Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. صحيح Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. نعم kemudian سنة Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. سيارة Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. نعم كتاب Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. نعم أسبوع Umaru yashtari kitaban jadidan
كل أسبوع. Ahsanta. Ya, Ma'mun. Barakallahu fiik, Ma'mun. Udah semuanya ya? Apa lagi yang Belum, belum? Ustaz. Mana, Ustaz? Oke, bagus jaringan. Ustaz, Fadal. insyaallah. Umaru yastari akibatan jadidatan kulla syahrin. Qalamun. Umaru yastari qalaman jadidan kulla syahrin. Yom. Umaru yastari qalaman akibatan qalaman Qalaman. qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Umaru yastari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Bagus. Sana. Umaru yastari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Umaru yastari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Usbu'. Umaru yastari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Umaru yastari kitaban jadidan kulla usbu'in. Syukran. Akhir bagus. Alhamdulillah. Akhi Diki, simak beliau. Sudah semua berarti ya. Nah, kalau sudah semua, jumpa lagi besok insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Hari ini cukup satu latihan dengan tema tadi kisah tentang Iwa yaitu Umara. Jumpa lagi besok insya Allah. Ini yang kedua kita akan mempelajari kembali adat. Selesai sebenarnya sih. Daras yang 10 itu nggak lama lagi selesai insya Allah. Masih ilmu mudhari'. Syukuran ya ikhwah. Jangan lupa murojaah dan sungguh-sungguh belajar ya. Belajar harus tekun, sungguh-sungguh dan sabar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum.